Meron ka ba masasabi sa mama mo? Ha? Kay papa mo, may masasabi ka ba? Oh. Nginig muna. Isa munang nginig. Paano yung nginig? Isa munang nginig. Parang lalaki eh. Chikadora yan eh. Chikadora! Ilang, gambale lang. Ilang, gambale lang. And, liga na dito. Liga na. Uy, jaman dito. Jaman dito yan. Barbie! Naku, may aruan mo, Barbie. Dapat Huy. Ikaw talaga ha. Ikaw talaga ha. Ikaw talaga dyan ha. Wawawi! Wawawi, si Kirsten na makulit. Kirsten na makulit na mabait. Titigo na eh. Ko. Mura ka lang kaysa sa ano, no? Ikano? Ito? Ano to? Re. Kunti lang. Gugulong yan pa. Kanya wakan yung dalawang yan. Ako na, asal na, Kuya Mar.